Dieu est bon, alléluia. Nous disons merci à Dieu pour sa présence. Alléluia. Amen. Au milieu de nous, alléluia. Bon, alléluia. Je suis content d'être ici une autre fois. C'est un privilège que le Seigneur me a donné. Et ce matin, nous allons parler la parole de Dieu. Cette nous va aider avec le français. Je vais parler espagnol. Amen. Vamos a abrir la palabra de Dios en Primera de Crónicas, capítulo 13. On va la parole de Dieu dans le livre de Première de Chroniques, chapitre 13. Vamos a leer los versos 7, después 10, 11 y 12. On va lire les versets 7, après 10 jusqu'à 12. Primera de Crónicas, capítulo 13. Première de Chroniques, chapitre 13. Versos 7 y después del 10 al 12. Verset 7 et après 10 jusqu'à 12. Tantara voalohany atoko telo amby folo ny fahafito ary avy eo fa kitsika ny andininy faharoa folo. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Mis hermanos, ¿lo tienen? On l'a, nous tous? Si nous avons la parole. Raha manana tenin'Andriamanitra tsika rehetrarehetra. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Uza y Ahío guiaban el carro. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió ahí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Uza, por lo que llamó aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Le verset 7, on livre la parole dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils mirent ce coffre de Dieu sur un char neuf et l'emportent depuis la maison d'Abinadab. C'était Uza et Ahio qui conduisaient le char. Verset 10, la colère de l'Éternel s'enflamma contre lui et l'Éternel le frappa parce qu'il avait porté la main sur l'arc. Uza mourut là devant Dieu. David fut troublé de ce que l'Éternel avait infligé une telle punition à Uza, et cet endroit a été appelé jusqu'aujourd'hui Pérez Uza. David eut peur de Dieu ce jour-là, et il se dit: comment pourrais-je faire entrer chez moi l'arche de Dieu? Ary nentiny tamin'ny sarety vaovao miala tao amin'ny tranony Abinadab ny fiaran'ny faneken'Andriamanitra, ary Oza sy Ahio no nampandehan'ny sarety ny andinin'ny fahafolo, dia mirehitra tamin'ny Oza ny fahatezeran'i Jehovah ka namely azy izy nohon'ny nanjirany tanany tamin'ny fiara dia maty teo anatrehan'i Jehovah Oza, ary dia tezitra David nohon'ny namelezan'i Jehovah any Oza, ka dia nataony hoe Perezoza ny anarany izany tany izany mandraka androany, ary David natahotra an'Andriamanitra tamin'ny izany andro izany, ka nanao hoe nahoana aho no hitondra ny fiaran'Andriamanitra ho aty amiko. Amen. Aleluya. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te ruego que en el momento de lágrimas de Señor, para meditar en tu palabra, Señor Dios mío, Padre de la gloria,
Senhor, eu dou graça, eu sabedoria. Senhor, aleluia, para você, isso que vai tomando controle. Senhor, Deus mío, apenas nos corações, Senhor, através de tua palavra, Deus mío, de maneira especial. O Espírito Santo se moviendo, tratando com cada um de nos vidas, tratando com os corações, Senhor, llenando-nos mais e mais de tua presença, Rei de glória. Em nome de Cristo Jesus, nos te pedimos, Senhor, e nos te amamos tanto, Padre Santo, em nome de Senhor Jesus. Amém, aleluia. Meus irmãos podem sentar-se? On se peut asseoir. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos hablar da palavra nesta manhã bajo o tema Como traeré el arca de Dios a mi casa? On va parler ce matin sur le thème Comment pourrais-je faire entrer chez moi l'arche de Dieu? Ary androany isika dia resaka aloha hevitra manao hoe ity maraina ity ahoana no ahafahako miatraka ny fiaran'ny fanekeny Jehovah ato amiko. Amén. En el libro de Éxodo capítulo 25, Dans le livre d'Exode, chapitre 25, ao boky Exode 7:25. el Señor le dio orden a Moisés de hacer un arca. Dieu a donné à Moïse l'ordre de faire une arche. Ary Andriamanitra namety tsipaiko a Mosesy mba hanao fiaran'ny fanekena. Y le dijo que desde ahí él hablaría con él. Et il a dit que par ce arche, il parlerait avec moi. Satria amin'ny alalan'izany nahafahany mifampiresaka aminy. Él le dio orden a Moisés de cómo tenía que transportar el arca de Dios. Il a aussi donné à Moïse l'ordre de comment transporter l'arche de Dieu. Dia nomeny an'ny Mosesy ny tsara fantatra hatramin'ny fitondrana an'io fiaran'ny fanekeny Jehovah io azy. El arca representaba entonces la presencia de Dios. L'arche représente la présence de Dieu. Ny fiaran'ny fanekeny Jehovah dia midika fisiny. Representaba a Dios en medio de su pueblo. Ça veut dire à Dieu au milieu de son peuple. Zany misy an'Andriamanitra zany eo voan'ny olona. La presencia de Dios no puede faltar en medio de su pueblo. La présence de Dieu ne peut manquer dans le peuple de Dieu. Ny fanatrehan'ny tompo dia tsy tokony tsy misy eo amin'ny vahoakan'Andriamanitra. Sin él no somos nada. Sans lui, nous sommes rien. Raha tsisy azy tsika tsisy dikantsika. Pero con Dios todo lo podemos. Mais avec Dieu, nous pouvons faire tout. Fa miaraka amin'Andriamanitra tsika afaka manao ny rehetrarehetra. Dice la palabra, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La parole dit, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Teny milaza hoe Andriamanitra miaraka amintsika izy anatohatra antsika. Una iglesia o un cristiano sin la presencia de Dios Une église ou un chrétien sans la présence de Dieu Ny fiangonana na ny kristiana tsy misy an'Andriamanitra no tiene razón de existencia. n'est pas la raison d'existence. dia tsy misy ny fisiny. Porque es la presencia de Dios la que es importante en medio nuestro. Parce que c'est la présence de Dieu, cela qui est important au milieu de nous. Satria izay fanetrehan'Andriamanitra zay tena zava-dehibe indrindra eo amintsika. Es su presencia la que nos llena. C'est son présence qui nous remplit. Io fanetrehana io no mameno atsika. Es su presencia la que toca a cada persona. C'est son présence qui touche à chacun. Ary ny fanetrehany mikasika atsika tsirairay avy. Es su presencia la que nos fortalece. C'est sa présence qui nous donne la force. Izany fanetrehany zany mamea atsika hery. Es su presencia la que nos renueva. C'est son présence qui nous fait nouveau. Ary izany fanetrehany zany koa manavao atsika isanandro. Entonces damos gloria a Dios por su presencia. On remercie à Dieu pour sa présence. Eo an'Andriamanitra ny saotra noho ny amin'ny fanetrehany atsika. No podemos perder jamás su presencia. Nous ne pouvons pas jamais perdre sa présence. Tsika tsy tokony ho very hatrany ny fanatrehan'Andriamanitra, tsy tokony ho very mihitsy zany. No podemos estar conforme ni un solo día sin la presencia de Dios. Nous ne pouvons avec plaisir un jour de n'avoir pas la présence de Dieu. Ary tokony tsy handeha hoe hanao fahafinaretana ka tsy misy ny fanatrehan'Andriamanitra. La Biblia nos cuenta la historia La Bible nous dit l'histoire Ny Bibla, ny Baiboly mitantara como
el pueblo de Israel en una ocasión perdió la presencia de Dios. Comment le peuple d'Israël, dans un certain moment, a perdu la présence de Dieu. hoe nisy fotoana navery teo avoakan'i Israely ny fisian'Andriamanitra. Elí y sus hijos tenían el sacerdocio. Élie et son fils avec le sacerdoce. I Eli izay mpisorona tamin'izany fotoana izany sy ny zanany. Pero ellos no eran fieles delante de Dios. Mais il n'était pas juste avant Dieu. Kanefa izy dia tsy marina teo anatrehan'ny fisian'Andriamanitra. Hacían muchas cosas que no agradaban a Dios. Ils avaient fait beaucoup de choses qui ne font pas à Dieu plaisir. Zany hoe tsy nanao zavatra betsaka izy izay tsy nanome fahafinaretanao an'Andriamanitra. Pero cuando llegó un momento de dificultad, Mais quand le moment de difficulté était arrivé, Ary rehefa tonga amin'ny fotoana sarotra, entonces sí necesitaban la ayuda de Dios. dans ce moment-là, il avait besoin de la présence de Dieu. tamin'izany fotoana izany izy efa tena nila ny fanatrehan'Andriamanitra mihitsy. Y en ese momento, en vez de arrepentirse y pedir perdón a Dios, Et dans ce moment-là, il n'a Tamin'izany fotoana izany izy dia en place de se repentir et demande la présence de Dieu. tamin'izany fotoana izany izy tokony ao anatin'ny fotoana nanaovana ny fibebahana fankanesana teo anatrehan'ny fisian'Andriamanitra. quisieron forzar a Dios de ir con ellos. Il veut forcer à Dieu d'aller avec eux. Ary naniry an'Andriamanitra izy mba handeha hiaraka amin'izareo. La palabra de Dios nos dice que los filisteos vinieron contra ellos. La parole de Dieu nous dit que les Philistins étaient arrivés contre eux. Ary tena milaza fa tonga nanohatra azy ireo ny filistianina. Y ellos perdieron la batalla. Et eux ont perdu la bataille. Dia resy tamin'ny ady ry zareo. Como estaban perdiendo la batalla, Et parce qu'ils ils avaient perdu la bataille, Ary rehefa very tamin'ny ady izay natrehan zareo, pensaron tomar el arca de Dios para llevarlo a la batalla con ellos. ils ont pensé de prendre l'arche de Dieu et ramener ça à la bataille avec eux. dia nieritreritra ry zareo hoe hitondra ny fiaran'ny faneken'i Jehova hiaraka any amin'ny fanetreny any amin'ny ady. Pero si no agradamos a Dios, no podemos forzarle a favorecernos. Mais si on ne fait pas Dieu plaisir, on ne peut pas forcer à Dieu à nous venir. Ary rehefa tsy manao zay sitrak'Andriamanitra tsika tsy tokony haneran'Andriamanitra anaiky sy sitrakintsika. Vemos que en esa ocasión el enemigo tomó el arca de Jehová. On peut voir que dans ce moment-là, l'ennemi a pris l'arche de Dieu. Ary tamin'izany fotoana izany dia fantatsika fa lasan'ireo fahavalo ny fiaran'ny faneken'i Jehova. Así igualmente puede suceder con el cristiano que se descuida. Également, ça peut passer à quelques chrétiens Ary tsotro zao zany mety ho tafatsanga eo amin'ny kristianina anankiray. qui est négligent. Zany hoe misy mienjera. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y el pueblo de Israel se quedó sin el arca de Dios. Et le peuple d'Israël était sans l'arche de Dieu. Ary ny vahoakan'Israely dia tsy nanana intsony ny fiaran'ny faneken'i Jehova. De una forma simbólica, sin la presencia de Dios. Si on parle symboliquement, sans la présence de Dieu. Zany hoe resahana raha ohatra hoe amin'ny marika fahafantarana dia tsy misy ny fisian'Andriamanitra. Y como dijo la esposa de uno de los hijos de Elí, Et comme a dit la femme de le fils d'Élie, Ary lazain'ny vadiny zanaky Eli, la gloria de Israel fue quitada. la gloire d'Israël était quittée. ny hoe ny voninahitra Israely dia efa niala taminy. Y llamó a su hijo que nació en ese momento Icabod. Et elle a appelé sa fille qui était née dans ce moment, Ichabod. Dia natsony moa ny zanany voateraka tamin'izany fotoana izany hoe Ichabod. Alabado sea el nombre del Señor, que significa sin gloria. Ça signifie sans la gloire. Dikan'izany dia hoe tsisy fiderana. Si nosotros perdemos el temor de Dios, Si on perd la crainte de Dieu, Raha very amintsika ny fatahorana an'Andriamanitra,
también nosotros podemos perder la presencia de Dios. Nous pouvons aussi perdre la présence de Dieu. Eso fue lo que le pasó a este pueblo. Et ça a été acontecé à ce peuple. Y es una advertencia para nosotros. Et ça, c'est une advertence à nous. Para tener siempre ese temor a Dios. Pour avoir toujours cette crainte à Dieu. Hermano, hermana joven que está aquí en este día. Sœur, frère, jeune qui est ici. Tú tienes la presencia de Dios. Tu as la présence de Dieu. Es algo maravilloso. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Ningún dinero del mundo lo puede comprar. Nul argent de tout le monde peut l'acheter. No le dejes perder eso por nada del mundo. Ne laisse ça pas être quitté pour rien pour nous du monde. El enemigo va a venir a ofrecerte cosas. L'ennemi va venir à faire des offertes. Para que cambies la presencia de Dios por cualquier cosa del mundo. Pour que tu changes la présence de Dieu pour quelque chose du monde. Pero si hay temor de Dios en tu corazón, Mais s'il y a du crainte de Dieu dans ton cœur, si amas a Dios de todo tu corazón, mais si tu aimes à Dieu avec tout ton cœur, vas a comprender que la presencia de Dios es más que cualquier otra cosa. tu vas comprendre que la présence de Dieu est plus que quelque chose. Y no vas a tomar esa oferta Et tu ne vas pas prendre cette offerte y quedar sin gloria. et être sans gloire. Amén, aleluya, gloria a Dios, aleluya. El tema esta mañana es cómo podemos traer el arca de Dios a nuestra vida. Et le thème cette matin est comment pourrais-je faire entrer chez moi l'arche de Dieu. Tenemos la presencia de Dios, ¿verdad? Et c'est vrai que nous avons la présence de Dieu. Pero yo creo que hay espacio para más. Mais je crois qu'il n'y a plus de place pour plus. Más de la presencia de Dios. Plus de la présence de Dieu. Más de la gloria de Dios. Plus de la gloire de Dieu. Aleluya. Entonces vamos a ver algunos pasos para traer la gloria de Dios a nuestras vidas. Donc on va voir quelque chose pour ramener la gloire de Dieu dans notre vie. Aquí donde leímos en Primera de Crónicas capítulo 13, Où nous avons lu dans le 1er Chronique chapitre 13, vemos el primer paso en el verso 3. on peut voir la première passe dans le verset 3. En este texto, David expresa su deseo de traer el arca de Dios otra vez en medio del pueblo. Dans cet verset, David expresse son désir de ramener encore l'arche de Dieu dans le peuple. Él estaba comenzando a reinar sobre el pueblo. Il était commencé à régner sur le peuple.
vemos que entonces el primer paso es desear la presencia de Dios. La première base, c'est d'avoir le désir de la présence de Dieu. Ny voalohany andalovany dia hoe faniriana hanana ny fisian'Andriamanitra. Porque antes de David estaba el rey Saúl. Parce qu'avant David était le roi Saul. Ary satria teo alohan'ny Davida dia mpanjaka Saul. Y en todo el reinado de Saúl no se interesó por buscar el arca. Et dans tout son royaume, il n'avait pas le désir de ramener l'arche de Dieu. Ary teo fanjakany izany mpanjaka telo izany dia tsy nanana ny elaela izy mba hitondra ny fiara fanekeny Jehovah eo aminy. La palabra dice que fueron 20 años que nadie se interesó por buscar el arca. La parole nous dit qu'ils sont passés 20 années et personne n'a voulu ramener l'arche de Dieu. Ary ny teny milaza fa taona maro mihitsy no nipetrahan'le fiara fanekeny Jehovah tany Manolona ary avy eo izy nanana faniriana te hahaka an'izany. Yo creo que por eso le fue mal también a Saúl. Et je crois que aussi ça a été la raison que le royaume de David n'est pas duré. Ary De Saúl n'est pas duré, pardon. Zany ngamba natonga ny fototry ny fanjakany Saul tsy dia naharitra firy. Porque no se interesó por buscar la presencia de Dios. Parce qu'il n'avait pas l'intérêt de chercher l'arche de Dieu. Satria tsy mba nanana fahaliana na nandeha haka ny fiaran'ny faneken'Andriamanitra. Cuando en una vida hay el deseo por la presencia de Dios, Quand dans une vie il y a le désir de la présence de Dieu, ary rehefa misy eo amin'ny fiainana faniritsika hoe sy ny fanetren'Andriamanitra, es algo muy bueno. ça c'est quelque chose tellement bien. dia tena zavatra tsara mihitsy zany. Porque una persona que murió ya Parce qu'une personne qui est déjà morte, Ary satria ny olona izay efa maty no siente hambre, no siente sed. il n'a pas de faim ni soif. tsy manana fangetahentana sy fahanonana intsony. Entonces, cuando una persona desea la presencia de Dios, Donc quand une personne a le désir de la présence de Dieu, Ary olona anankiray izay manana faniriana ny fanatrehan'Andriamanitra, eso habla de que hay vida espiritual. ça parle qu'il y a du vie spirituelle. dia miresaka zany fa misy fiainana ara-panahy. Hay hambre, hay sed por Dios. Il y a faim et soif de Dieu. Zany hoe noana mangetahety an'Andriamanitra. La palabra dice en Salmo 42, verso 1 y 2, Et la parole dit dans Psaume 42, versets 1 et 2, Ary salamo miresaka ny andininy 2:20 ny andininy 1 sy ny 2. como el siervo exclama, grita por el deseo para agua, comme une friche soupire après des cours d'eau. Aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. 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 Psaume 42. Tahaka ny dirana miariary maniry ny ranony ony. Amen. Así clama mi alma por ti, oh Dios. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Naniry anao ny fanahiko Andriamanitra. Mi alma tiene sed de Dios. Mon âme a soif de Dieu. Naniry an'Andriamanitra ny fanahiko. ¿Cuándo me vendré y me presentaré delante de Dios? Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Ary rehefa tonga manatrika an'Andriamanitra, Eso habla de un... zany hoe faniriana ke hisotro rano. Pero este era una sed del alma. Ça a été une soif de l'âme. Zany hoe fahangetahentana ato zany. Por la presencia de Dios. Pour la présence de Dieu. Ho amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Amén. Otro salmista expresó, Dios, Dios mío eres tú. Un autre psalmiste a dit, Dieu, tu es mon Dieu. Dia ao amin'ny bokin'ny Salamo milaza izy hoe Andriamanitra dia Andriamanitra ianao. De madrugada, temprano en la mañana te buscaré. Tôt dans le matin, je te chercherai. Ny maraina no itadiavako anao. Cuando una persona tiene ese deseo por la presencia de Dios, Quand une personne a ce désir de la présence de Dieu, Misy olona anankiray maniry ny fanatrehan'Andriamanitra. nada lo estorba, nada lo
detiene. rien sera un obstacle. Dia tsisy mihitsy ny vato misakana izany. Cualquier deseo que una persona tenga aquí en esta tierra, Quelques désirs qu'une personne peut avoir dans cette terre, Zany hoe zavatra tokony faniriana anan'ny olona eto amin'ity ambonin'ity tany ity zany. esa persona busca de todas maneras cette personne cherche de toute manière Zany hoe olona izay mitady amin'ny heriny rehetra por cumplir ese deseo. pour accomplir cet désir. mba hatanterahany an'izay etaetany zay. Pueden ser deseos en la vida espiritual, Ils peuvent être des désirs spirituels, Zany hoe manana faniriana ara-panahy izy. pueden ser deseos que no son de la vida espiritual, pero son buenas. il peut être aussi des désirs qui ne sont pas spirituels mais qui sont bons. Dia mety ihany koa nefa mety tsy fiainana ara-panahy fa ho tsara ihany koa nefa tsika. Y en el peor de los casos, Et dans le cas plus grave, Ary ny tranga tena ratsy anefa deseos no espirituales que tampoco convienen. des désirs qui ne sont pas spirituels mais qui n'y conviennent pas. ny hoe ny tsy ao amin'ny ara-panahy izy kanefa tsy maharesy lahatra. Como por ejemplo un deseo carnal Par exemple, un désir de chair, Ohatra amin'izany zao fanirian'ny nofo que en vez de crucificarlo, en place de crucifier la chair, ao amin'ny fotoana tokony amatsiana ny nofo, amatsika ny nofo. la persona busca todas formas de satisfacerlo. la personne cherche toute manière d'accomplir ses désirs. Dia ny olona mitady miezaka rehetrarehetra mba ahafahany mahatanteraka an'izay faniriana izay. Si una persona si busca de todas maneras para satisfacer ese mal deseo, Si une personne cherche de toute manière de accomplir cet mauvais désir, Raha ohatra misy olona manao ezaka mitady tanjona manao an'izay rehetrarehetra fomba rehetra ahafahany manatanteraka an'izay hoe faniriana ratsy an'izay cuanto más nosotros combien nous en plus, filifiry amintsika ary anefa debemos esforzarnos, on doit se efforcer, mianerin'ny tenatsika buscar de todas maneras, chercher de toute manière, anao ezaka amin'ny fomba rehetra en cada ocasión, dans chaque occasion, amin'ny hetsika maro samihafa rehetra de ser más llenos de la presencia de Dios. d'être plus rempli de la présence de Dieu. mba ho feno tanteraka an'izany hoe fisian'Andriamanitra zany. Alabado sea el nombre Dia del maitsy Señor. an'Andriamanitra. Gloria a Dios. Debemos entonces tener ese deseo por la presencia de Dios. Nous devons donc d'avoir ce désir pour la présence de Dieu. Izany tokony anatsika bebe kokoa hatrany zany fanatrehana sy faniriana amin'ny Y fisian'Andriamanitra. cuando realmente hay ese deseo, Et quand vraiment ce désir est là, Satria ny tena marina zany faniriana izany dia eo eso se va a ver también en nuestras acciones. ça peut être vu dans notre action. zany hoe afaka tazana sy hita eo amin'ny fiaintsika ataonao zany. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. El segundo paso La deuxième chose à faire, Ny zavatra faharoa izay ho ataontsika es hacer las cosas de la manera que Dios dice. de faire les choses d'une manière que Dieu a dit. zany hoe ny hanao zavatra tsara izay nolazain'Andriamanitra tokony ataontsika. Donde leímos en Primera de Crónicas capítulo 13, Nous avons lu dans le 1er Chronique chapitre 13, Efa nivakitsika le bokon'ny tantara voalohany atoko fahatelo ambin'ny folo teo. vimos que David tenía el deseo de traer la presencia de Dios. nous avons vu que David avait le désir de ramener l'arche de Dieu. Dia hitantsika tao anatin'izany fa Davida tao anatin'ny fangetahetana mitondra ny fiara-mifaneken'i Jehovah. Pero no lo hizo de la forma correcta. Mais il n'a pas fait de la manière correcte. Fa tsy nientiny tamin'ny fahamendrehana le izy. Vemos que cuando los filisteos agarraron el arca, tomaron el arca, Quand les Philistins ont pris l'arche, Ary rehefa lasan'ny Filistiana ny fiara-mifanekena, juicio de Dios, castigo de Dios vino sobre ellos. punition de Dieu a venu sur eux. dia tonga tamin-jareo ny firetan'ny fahatezeran'Andriamanitra. Y buscaron la manera de enviar el arca de regreso. Ils ont cherché la manière de envoyer l'arche de Dieu. Dia nitady ny
fomba rehetra izy handefasana ny fiaran'ny faneken'Andriamanitra. Ellos no conocen la ley de Dios. Ils ne connaissent pas la loi de Dieu. Tsy fantatrindreo ny lalàn'Andriamanitra. No saben nada de la presencia de Dios. Ils ne connaissent rien sur la présence de Dieu. Tsy fantany ihany koa zany hoe fisian'Andriamanitra zany. Y lo transportaron de la manera que pensaron que era mejor. Ils ont transporté l'arche de Dieu de manière qu'ils ont pensé que ça a été bien. Dia nentiny fiaran'ny faneken'i Jehovah tamin'ny eritreritra hoe tsara ny nitondrany azy. Pusieron un carro nuevo Ils avec Nentiny tamin'ny sarety. quelque chose pour le transport, un char neuf. Nentiny tamin'ny sarety moa zany vaovao. Amén, aleluya. Y lo mandaron otra vez para Israel. Ils ont envoyé l'arche encore à Israël. Dia hoe mbola nentiny zareo andeha ho an'ny Israely le izy. Pero David sí conoce la ley de Dios. Mais David connaît la loi de Dieu. Fa Davida kosa nefa mahafantatra ny lalàn'Andriamanitra. Se supone que él sepa cómo atender con el arca de Dios. On dit que savait comment il doit transporter l'arche de Dieu. Dia mahay tsara hoe ohatrany ahoana ny fomba fitondrana an'izany fiaran'ny faneken'Andriamanitra zany. Pero ¿qué hizo David? Mais qu'est-ce que a David fait? Kanefa inona nataony David? Copió lo que hicieron los filisteos. Il a fait la même chose que les Philistins a fait. Nataony koa ny zavatra nataony Filistiana, mitovy nataony Filistiana. Buscó un carro nuevo para transportar el arca. Il a cherché un nouveau char pour transporter l'arche. Naka sarety vaovao izy hitondrany ny fiaran'ny fanekena. Pero nosotros no podemos copiar nada del mundo. Mais on ne peut pas copier rien du monde. Nefa raha ny tena marina tsy tokony tahaka an'izao tontolo izao mihitsy. Ni de ninguna religión. Et ni de certaines religions. Ninona mety hoe fombafomba fivavahana. Porque se supone que nosotros sí sabemos cómo adorar a Dios. Parce que c'est connu que nous savons comment louer à Dieu. Fa fantatritsika tsara fa isika mahafantatra hoe ohatrany ahoana ny fomba fiderahantsika an'Andriamanitra. Nosotros sabemos cómo traer la presencia de Dios. Nous savons comment attraire la présence de Dieu. Ary fantatritsika tsara hoe ohatrany ahoana ny ahafahan'ny fitoerana izany fanatrihan'Andriamanitra zany. Nosotros sabemos cómo adorarle. Nous savons comment le louer. Fantatritsika hoe ohatrany ahoana ny fomba fiderana azy. Entonces no podemos copiar nada del mundo. Donc nous ne pouvons pas copier rien du monde. Dikan'izany tsy tokony tahaka sy endrikin'izao zavatra ataon'izao tontolo izao. David copió lo de los filisteos. David a copié ce que les Philistins ont fait. David nakatahaka ny zavatra nataon'ny Filistiana. Y lo mezcló con la alabanza del pueblo de Israel. Et il a mêlé avec le louange du peuple d'Israël. Dia nafangarony tao anatin'izay fiderana fataon'ny voakan'ny Israely zay le izy. A Dios no le gusta ese tipo de mezcla. À Dieu, ce type de mélange ne le fait pas plaisir. Dia amin'Andriamanitra nefa izay fifangarongarona zay tsy azahoany fahafinaretana zay. Lo que es de Dios es de Dios. Ce qui est de Dieu, ça c'est de Dieu. Fa rehefa hoe an'Andriamanitra dia an'Andriamanitra. Tiene que ser hecho como Dios dice. Il doit être fait de la manière que Dieu a dit. Dia tokony tanterahana araka le nitenenin'Andriamanitra. La palabra de Dios nos dice, ¿con qué me presentaré delante de Jehová? La parole de Dieu dit avec quoi je me présenterai devant Dieu. Dia ten'Andriamanitra milaza hoe ohatrany ahoana ary ny fomba andehanako eo anatin'ny fisian'Andriamanitra. Me presentaré con muchos sacrificios. Je me présenterai à Eso. la parole de Dieu nous dit que Dieu nous a dit ce qui est bon. Dia ny ten'Andriamanitra milaza antsika tsotr'izao fotsiny ny zavatra tsara. Hacer justicia, De faire de la justice, de droit, Nanao ny tsara sy ny fahamarinana. hacer misericordia faire miséricorde Famindra fo y andar humilde delante de Dios. et marcher humblement avant Dieu. dia mandeha ampahatsorany eo amin'ny fisian'Andriamanitra. Eso nos habla de que no es la expresión exterior solamente, Ça veut dire que ce n'est pas seulement l'extérieur, Noho izany tsy ny ety ivelany fotsiny ihany zany,
sino la actitud de nuestro corazón. mais surtout l'attitude de notre cœur. Fa ny toetra ny fihetsiky ny fonao rehetrarehetra ihany koa zany. Cuando éramos religiosos, Quand nous étions des religieux aussi, fonitsika mbola tany amin'ny fombafomba fivavahana. hacíamos muchos actos religiosos. nous faisons beaucoup des actes religieux. Dia nanao hetsika asa maro samihafa tamin'izany fombafomba zany sika. Pero el corazón estaba lejos de Dios. Mais le cœur était loin de Dieu. Fa ny fontsika lavitra an'Andriamanitra. Amen. Dios quiere un servicio de corazón. Dieu veut un service de le cœur. Andriamanitra tia fitoam-bavaka amin'ny fo tanteraka. Amen. También nos dice la palabra de Dios La parole de Dieu nous dit aussi So ihany koa lazain'ny ten'Andriamanitra que la hora viene y ahora es que l'heure vient et l'heure c'est là, ho avy ny andro tonga ny fotoana cuando los verdaderos adoradores quand le vrai adorateur fa raha ny mpivavaka sy midera marina adorarán al Padre adoreront le Père midera ny ray en espíritu y en verdad. dans l'esprit et vérité. ao amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Entonces esa es la forma de Dios Donc ça c'est la forme, la manière de Dieu Zany zany fomba fiasan'Andriamanitra. que Él quiere que atraigamos la presencia de Dios. qui veut avec quoi nous attrayons la présence de Dieu. Be ohatrany ahoana zany fomba ahafahantsika maka zany hoe fanatrehan'Andriamanitra zany. No necesitamos nada del mundo. Nous n'avons pas besoin de rien du monde. Tsy mila ninina zao tontolo zao misy tsika. Solo necesitamos ser verdaderos adoradores. C'est seulement nécessaire d'être vrai adorateur. Fa ny zavatra tena ilaina dia zao hoe dira marina ianao. Es el nombre del Señor. Aleluya. Otro paso para traer el arca de Dios a nuestras vidas Une autre forme d'attraire l'arche de Dieu à notre vie, chez nous, Zany hoe ny fomba anankiray ihany koa ahafahantsika mitondra ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. es que debemos preparar el lugar. c'est de préparer le lieu. Dia ny fanomanana izay fitoerany. David preparó un lugar para poner el arca de Dios. David a préparé le lieu pour mettre l'arche de Dieu. Ary Davida dia nanoma anaty toerana nametrahana an'izay fiara fanekeny Jehovah izay. Nosotros debemos preparar nuestro corazón Nous devons préparer notre cœur Noho izany mila manomana ny fotsika koa sika. si deseamos que la presencia de Dios venga a nuestras vidas. si nous avons le désir de que la présence de Dieu vienne chez nous. Raha manana le fanirinintsika hoe ny fanatrehan'Andriamanitra ho tonga eo amintsika. Amen. Dios es santo. Dieu est saint. Masina Andriamanitra. Amen. No podemos tener maldad en nuestro corazón Nous ne pouvons pas avoir du malin dans notre cœur. Dia tsy tiantsika hanana zavatra ratsy eo anatin'ny fotsika eo. Amen. y con eso en el corazón decir que estamos buscando la presencia de Dios. Et maintenant que nous avons ça dans notre cœur, dire que nous cherchons la présence de Dieu. Ary amin'izao raha manana an'izany isika ao anatin'ny fotsika hoe manana ny faniriana anisy ny fanatrehan'Andriamanitra. Primero hay que limpiar el corazón. Premièrement, on doit nettoyer le cœur. Dia voalohany ataontsika manadio ny fotsika. Sacar todo lo que no sirve. Mis dehors tout ce qui n'est pas bon. Avoaka ny ivelany avokoa izay rehetra tsy tsara. Amen. Dios tuvo un reclamo para el pueblo en una ocasión. Dieu avait quelque chose contre le peuple une fois. Andriamanitra manana zavatra noerana ny voaka tsy indraindray. Y les dijo, ustedes me buscan Il lui a dit, vous me cherchez Dia miteny izy hoe nareo mitady anahy como gente que han hecho cosas buenas. comme si vous avez fait des bien choses. tahaka ny hoe manao zavatra fanatitra rehetra nataon'ny olona izany. Sino que los mandó a volverse Sinon qu'il a demandé qu'il retourne. Dia izy anefa niteny hoe lamosiko no nomeko anareo. y mejoraran sus caminos, sus acciones. Et d'améliorer ses chemins. Faire plus. Hanao tsaratsara kokoa hatrany lalantsika.
Y entonces después sí podían venir a buscar de Dios. Et après de ça, ils pouvaient venir encore et chercher la présence de Dieu. Ary aorian'izay dia avy eo tsika tonga mitady zay fanatrehana sosian'Andriamanitra zay. Entonces, nosotros también, Donc nous aussi, Noho izany isika ihany koa zany. si tenemos ese deseo por más de Dios, si nous avons le désir de plus de Dieu, Raha manana faniriantsika hoe metraka bebe kokoa an'Andriamanitra, que Él llene nuestras vidas de una forma especial, qui remplit notre vie d'une manière, de moyen spécial, raha amieny fiainantsika izy amin'ny fomba manokana, tena manokana, que Él se mueva en medio nuestro de una forma mayor, qu'il marche au milieu de nous d'une manière plus grande, ary andeha manodidina sy eo fontsika amin'ny hetsika tena lehibe. no solo tenemos que tener el deseo, non seulement on doit avoir le désir, Ny zavatra tokony ananantsika fotsiny dia faniriana. no solo tenemos que hacerlo de la manera que Dios dice, ni seulement on doit le faire de la manière que Dieu demande, Ary ny zavatra tokony ataontsika dia manatanteraka izay angatan'Andriamanitra. pero comenzando a preparar el lugar. mais il faut aussi préparer le lieu. Fa noho izany mila manomana fanambarana an'ilay toerana ihany koa tsika. Examinando nuestro corazón, Examine notre cœur, Alalino dinino fonao. pidiendo a Dios que Él examine nuestras vidas. à demander à Dieu d'examiner notre vie. Dia teneno amin'ny tompo hoe alalino dinino foko Andriamanitra. Si hay cualquier cosa que no le agrada, S'il y a quelque chose qui ne fait pas plaisir à Dieu, Raha ohatra hoe nisy zavatra tsy name fahafinaretana anao, que podamos poner eso a un lado qu'on peut le mettre à l'heure, ailleurs, ary mba hahafahanay manala an'izany eny ivelany. Alabado sea Dios, aleluya, y preparar el lugar et préparer le lieu Ary manomana ilay toerana para la presencia de Dios. pour la présence de Dieu. mba hisy izany fanatrehan'Andriamanitra zany. Dios siempre está dispuesto Dieu est toujours disposé Andriamanitra dia malalaka isan'andro a derramar más de su presencia. pour nous donner plus de sa présence, ny hanomezany antsika an'izany fanatrehany zany. Como dice la palabra de Dios, comme dit la parole de Dieu. Araka ny lazain'ny tenin'Andriamanitra. Jesús dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Jésus a dit, ceux qui ont soif, viennent à moi et boire. Dia miteny Jesosy hoe zay rehetrarehetra mangetaheta avy eto amiko. Eso quiere decir que hay ese agua, esa presencia para Donc nosotros. ça veut dire que la présence et l'eau est là pour nous. Dia noho izany fanatrehan'Andriamanitra ny rano efa eo anatrehitsika. Ya somos nosotros entonces Nous sommes les personnes Isika le olona izay que debemos de buscar que venga hacia nosotros. nous sommes qui doivent chercher pour que ça vienne à nous. dia isika ny mila mitady mba ahafahan'izany tonga eo amintsika. Limpiando nuestro corazón. Nettoyant notre cœur, Diovy ny fotsika. Todo lo que no sirve, tout ça qui est mauvais, Zay rehetrarehetra ratsy, que no es útil, tout ce qui n'est pas utile, zay rehetra tsy azo ampiasaina, ponerlo a un lado, sacarlo. to mettre ça dehors avoay any ivelany avokoa zany. Y poner esa disposición en nosotros. et de mettre ça la disposition en nous. Dia apetrao anatintsika ny fahafahana sy fahalalana. Señor, Seigneur, Tompo, yo quiero más de tu je presencia. veux plus de ta présence. mila ny fanatrehanao bebe kokoa. Yo quiero más de tu gloria. Je veux plus de ta gloire. Voninahitra aho hatranitrany. Yo he visto cosas que has hecho por mí, J'ai vu les choses que tu as fait pour moi. Ary hitako ny zavatra izay nataonao ahy. pero todavía hay cosas Mais il y a encore des choses Fa nefa mbola misy zavatra ihany hatramin'izao que yo quiero ver que je veux voir izay mbola tiako hita en mi vida, dans ma vie, eo amin'ny fiainako, en mi familia, dans ma famille, en mi iglesia. dans mon église. Je ne savais plus. Andriamanitra ô, manana bebe ianao. Yo quiero más, Je veux plus. Tena mila betsaka. dame más. Donne-moi plus. Eo anatrany le betsaka. Yo quiero traer tu presencia a mi vida. Je veux attraire ton présence à ma vie. Tiako ny fanatrehan'ny fisinao eo amin'ny fiainako. Yo quiero ver
una forma mayor. Je veux voir ta gloire de manière plus grande. Artigo na nahita ny fanehoana voninahitra manokana eo amin'ny fiainako. Y el Señor nos va a responder. Et Dieu nous répondra. Ary Andriamanitra dia hamaly antsika. La palabra de Dios nos dice La parole de Dieu nous dit, Ny ten'Andriamanitra milaza hoe que si le buscamos de todo nuestro corazón, si on le cherche avec tout notre cœur, raha tadiavinareo amin'ny fonareo rehetrarehetra lo vamos a hallar. nous le trouverons. dia ho hitanareo. Dios no se esconde de los que le buscan. Dieu ne se cache pas Ary Andriamanitra tsy manafina de zany ceux qui le cherchent. amin'izay rehetra mitady azy. Él se deja hallar. Il se laisse trouver. Fa avelany ahita ireo. Cuando hay un corazón, Quand il y a un cœur, Rehefa misy foa, cuando hay una vida quand il y a une vie, misy tenana, que de verdad que vraiment, tena marina, demuestra ese deseo montre ce désir mampiseho an'io faniriny io. de más de Dios. de plus de Dieu. Izay hoe angetaentan'Andriamanitra bebe kokoa. Cuando hay un pueblo Quand il y a un peuple que muestra ese deseo qui montre ce désir Mampiseho an'io faniriny io. de más de Dios, d'avoir plus de Dieu, Ny anan'Andriamanitra bebe kokoa. Dios se va a manifestar. Dieu se va manifester. Dia ny amin'ny fisehony Él Andriamanitra. se va a dejar hallar. Il se laissera trouver. Ary avelany ho hitantsika Él va izany. a derramar su gloria. Il va déramer de sa gloire. Ary avelany miseho ny No voninahiny. importa si es grande o pequeño. N'importe pas si c'est petit ou grand, Na ahoana ianao na kely ianao na lehibe. Dios se deja hallar. Dieu se laissera trouver. Dia ataony ho hitanao ten'Andriamanitra. ¿Cuántos en esta mañana Combien cette matin Firy amintsika ary amin'ity maraina ity desean traer el arca de Dios a su vida? veut ramener l'arche de Dieu chez eux? manana fanirina hitondra zany fanatrihan'Andriamanitra zany eo amin'ny tenanareo. Pero de verdad en tu corazón. Mais vraiment dans ton cœur. Ary tena marina ao anatin'ny fonao ao. Que salga de adentro. Que ça sorte de l'intérieur. Zany voaka ao anatin'ny latilalina indrindra ao aminao ao. Señor, yo quiero. Seigneur, je veux. Tombo, mila. Señor, yo deseo. Seigneur, je désire Tombo, manam-panirina. Más de tu presencia. plus de ta présence, Etsaka ny fanatrihanao. Más de tu gloria. plus de ta gloire. Be ny voninahitra ao. Alabado sea Dios. Alléluia. Continue d'être loué. Alabado sea el Señor. Y vemos que David logró traer el arca de Dios a Jerusalén. Et on voit que David a réussi de ramener l'arche de Dieu à Israël. Afaka hitantsika zany fa Davida afaka nitondra ny fiara-faneken'i Jehovah tany Israely. Y él vino contento Il était très joyeux Dia tena faly izy tamin'izany. porque había traído la presencia de Dios. parce qu'il a ramené la présence de Dieu. Satria izy afaka nitondra ny fanatrehan'Andriamanitra. Pero ¿qué pasa? Mais qu'est-ce qui était passé? Fa inona ny zavatra mitranga? Y es bueno que sepas esto, C'est très bon de savoir cela. Ary tsara no mahafantatra an'izany a. no todos van a estar contentos Pas toutes personnes seront joyeux. Zay rehetrarehetra olona faly anefa. cuando traigas la presencia de Dios a tu vida. Quand tu ramènes la présence de Dieu dans ta vie. Rehefa hoe entinao eo amin'ny fiainanao amin'ny fisian'Andriamanitra. Una persona muy cercana a David Une personne très proche à David Olona zay tena akaiky an'i Davida mihitsy azy. vino y le hizo un reclamo. a venu et a fait du réclame à David. Tonga dia nitsikeran'i Davida. ¿Por qué te comportaste así? Pourquoi tu t'es comporté comme ça? Fa manina ianao mitondra tena sala amin'izao? Esa no es forma de comportarse. Ça, c'est pas la manière de se comporter. Tsy tokony ohatr'izao ny fitondran-tenanao. Cuando tú comiences a buscar más de la presencia de Dios, una persona cercana Quand même, une personne très proche à toi, Matetika aza mety olona tena akaiky anao mihitsy. y te va a decir, il te va dire, Ary ilaza izy hoe
¿Por qué buscas tanto de la presencia de Dios? Pourquoi tu cherches tellement la présence de Dieu? ¿Por qué te fatigas así? Pourquoi tu te fais très fatigue comme ça? Puede ser hasta en la iglesia. Ça peut être quand même dans l'église. Uno que está satisfecho con un poquito de la presencia de Dios. Une qui est très satisfait avec très petit de la présence de Dieu. Y te va a decir, ay, ¿por qué oras tanto? Il te va dire, ah, pourquoi tu pries tellement? Ay, ¿por qué buscas tanto? Pourquoi tu cherches tellement? Pero no te dejes desanimar por esas personas. Mais ne te laisse pas décourager pour cette personne. Sigue adelante. Va avant. Avec ese deseo, Avec ce désir. con esa meta Avec cette but-là. de llenarte más de la presencia de De Dios. se remplir plus de la présence de Dieu. Y después esa persona Et après, cette personne va a ver que se quedó atrás. va voir que cette personne était derrière. Que no aprovechó el tiempo Qu'il n'a pas approché le temps para buscar la gloria de Dios como tú. pour chercher la gloire de Dieu comme toi. No pongas tus ojos en lo que está alrededor. Ne mets pas ton visage sur ce qui est autour de toi. Dispón tu corazón para más de Dios. Mais dispose ton cœur pour avoir plus de Dieu. Y persigue esa meta. Il poursuivre cette but. Dios tiene mucho por darnos. Dieu a plus à nous donner. Esta mañana estaba pensando Ce matin, j'ai pensé cómo la historia cuenta comment l'histoire nous raconte que en momentos de avivamiento, que dans le moment d'un réveil, Dios usó hasta niños Dieu a quand même utilisé à les enfants para cosas grandes. pour faire des choses grandes. Entonces para Dios no hay nada imposible. Donc pour Dieu, il n'y a nul impossible. Entonces vamos a desear esa presencia de Dios. Donc on va désirer la présence de Dieu. Vamos a preparar el lugar para la presencia de On Dios. va préparer le lieu pour la présence de Dieu. Vamos a hacer las cosas como Dios dice. On va faire les choses comme Dieu a dit. Y Dios se va a dejar hallar. Et Dieu se laissera trouver. Vamos a ver su Et gloria. on verra sa gloire. Pongamos de pie esta mañana. Alabado sea Dios. Vamos a hablar con Dios de la profundidad de nuestro On corazón. va parler avec Dieu de profondité de notre cœur. Desde la profundidad de tu corazón. De la profondité de ton cœur. Habla con Dios. Parle avec Dieu. Ta présence dans ma vie.
Quiero traer tu gloria a mi vida. Je veux attraire ta gloire dans ma vie. Dile, examina mi corazón. Dis-lui, examine mon cœur. Si hay cualquier cosa que no te agrada, S'il y a quelque chose qui ne te fait pas plaisir, ayúdame a dejarlo. aide-moi à le laisser. Porque quiero preparar el lugar para tu gloria. Parce que Aleluya. je veux préparer le lieu pour ta gloire. Habla con Dios, habla con Dios. Parle avec Dieu, parle avec Dieu. Oh, Señor, aleluya. Oh, aleluya. Oh, Padre celestial, Señor de gloria, aleluya. Hoy bendito Dios mío, me lo presentamos, pueblo precioso aquí, Padre. Oh, Dios mío, nos alonta desea, Padre, más de tu presencia, más de tu gloria, Señor amado, aleluya. Oh, Señor amado, porque profundidad en nuestro corazón, Jehová, Dios mío, aleluya. Nos abusamos de la vida, Dios mío, aleluya. Nos que más de la presencia, más de la gloria, Señor amado, aleluya. Oh, Padre, Señor, candela de cada corazón, Señor, candela de cada corazón, Padre. Ay, Dios mío, de la gloria, traernos cada día más de la presencia. Oh, Señor, aleluya. Buscamos gloria, buscamos poder, Señor amado, aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, llevamos gloria. Viva el pueblo aquí, Señor. Viva chiquito, viva joven, viva grande, Dios amado, aleluya. En el nombre de Cristo, Señor, Padre. Oh, me está pidiendo, Dios mío, amado, aleluya. Y me da voluntad aquí, Señor, aleluya. Oh, aquí, Señor, aleluya. Y merci a Dios se matar, aleluya. Por la gloria del Señor, aleluya, se matar, aleluya. Gloria a su amor, aleluya. Oh, merci, Señor, aleluya. Merci, Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, precioso Señor, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Tenha demais. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A pastora, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo Jesus, aleluia. Glória a Deus. Proteína diamante. Amen. Proteína diamante. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu nous a bénis son voix plus Ranadarava. Avec sa parole, Amen. Gloire au Seigneur. Et nous devons continuer à chercher la présence de Dieu. Que la présence de Dieu est importante dans notre vie. Que sans la présence de Dieu, Ranadarava, nous sommes absolument rien. Amen. Gloire au Seigneur. Continuons à y voir Kaisana, tu sana. Amen. Et demandons à l'Éternel qu'il ne se trompe plus de sa présence, qu'il ne se trompe plus de sa gloire. Amen. Sans la présence de l'Éternel, nous sommes absolument rien. Nous sommes rien. Amen. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Amen. Qui est dans notre désir, dans notre cœur pour avoir le désir. Un grand désir. Amen. Chercher de Dieu. Chercher de sa présence. Amen. Plus là-bas. Je crois que toute cette confraternité, jour et arrière jour, Dieu dit, on se parle entre nous. De sa présence. L'importance de la parole de Dieu. L'importance de suivre à Jésus. C'est l'importance que nous le faisons de tout notre cœur. Et je crois que quand nous le faisons, va avoir un grand changement. Pas seulement dans notre vie personnelle. Sinon que nous vont contaminer à autre part bien. Amen. Amener autre à le chemin de l'éternel. Amen. Merci, nous donne le Seigneur. Alléluia. Amen.